पर्यंत मु पाठ करे तुम्हें मैंने सदाप्रभुंकर प्रशंसा कर तुम्हें मैंने आकाश मंडल ताहांकर प्रशंसा कर ऊर्ध्व स्थान रे ताहांकर प्रशंसा कर हे ताहांकर दूत समस्ते तुम्हें मैंने ताहांकर प्रशंसा कर हे ताहांकर सैन्य समस्ते तुम्हें मैंने ताहांकर प्रशंसा कर हे सूर्य और चंद्र तुम्हें मैंने ताहांकर प्रशंसा कर हे दीप्तिमय तारा समस्ते तुम्हें मैंने ताहांकर प्रशंसा कर हे स्वर्गर स्वर्ग ओ गगन परिस्थ जल समूह तुम्हें मैंने ताहांकर प्रशंसा कर एमाने सदाप्रभुंक नाम रे प्रशंसा करंतु कारण से आज्ञा करंते एमाने सृष्ट हेले प्रभु आपण एई पठित मुख निश्रित जीवन वाक्य दे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आरंभ पूर्व मु पदे प्रार्थना करी मो प्रार्थना रे प्रत्येक मनोযোগ हे प्रेममय स्वर्गीय पिता तुम्हारी पवित्र महानाम को धन्यवाद करू प्रशंसा करू गौरव करू प्रभु यही सुंदर प्राप्त काल रे तुम्हारी सेवा आराधना प्रशंसा गौरव करने निमंते तुम्हारी प्रियजन मान सहित सुंदर अवकाश देच मिलन देच सहभागिता देच से तुम्हारी महत् नाम को धन्यवाद करे गत दिन मानकर प्रत्येक आपद विपद रोग संकट अभाव अनाटन समस्या मध्य आम सुरक्षित रखी तुम आपण पक्ष छय आम को आवरी रखी आम प्रत्येक भार बहन कर प्रभु तुम्हें आम आणिछ आज पर्यंत से तुमको धन्यवाद दिए प्रभु आगामी दिन मानक तुमरी आउ किश्च तुम्हारी जन्मदिन उत्सव पालन अवसर अनेक प्रभु कार्यक्रम रही प्रत्येक कार्य तुम्हें आशीर्वाद कर प्रत्येक को तुम्हें दया कर अनुग्रह कर मंगल कर पुणी आज यही सेवा तुम्हारी दृष्टि ग्रहण योग्य हो आज प्रार्थना रे गीत रे वाक्य रे तुम्हें बहुल भाव में तुम्हें आशीर्वाद कर तुम्हारी गौरव सिंहासन निकट में उपस्थित हो बोली आम प्रार्थना करूँ एठार उपस्थित प्रत्येक को आशीर्वाद कर एक मन एक चिंता एक भावापन्न तुम्हें आम प्रत्येक को तुम्हें कढ़ाई नि आज जो भौणी तुम आ गीत गान करेंगे तुम्हें बहुल भाव में आशीर्वाद कर तुम्हारी जो दास तुम्हारी वाक्य परिवेषण करेंगे तुम्हें दया अनुग्रह कर मंगल कर से द्वारा तुम्हें कढ़ाई नहीं तुम्हें दया मंगल को तुम्हें आरंभ कर तुम्हें शेष कर प्रार्थना करे प्रार्थना शुणी धन्यवाद दे प्राणकर्ता जीशु को नाम मागिले आमेन और समय आमे आमे प्रभुंकर गीत प्रशंसा गान स्तुति वंदना करवा आमर प्रिय दीदी अच्छा अंबिका सॉरी प्रवीणा मल्लिक दीदी मु प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम रे मु आह्वान करे से सम्मुख को आसबे एवं आम गीत कढ़ाई ने प्रेज द लॉर्ड दीदी नमस्कार प्रेज द लॉर्ड सिस्टर धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड आपण सम्मुख को आसंतो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर समस्त प्रेज द लॉर्ड सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दिए सुंदर समय पर सुजोग पर ता सहित होस्ट आज्ञा को धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग देथिबारु जो मोर उपस्थित प्रत्येक प्रभुंकर प्रिय दास दासी मानक हृदय सहित नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आसंतु ये प्रातः समय रे आम परमेश्वर ठारे आनंदर सह ताहाठारे एक मन प्राण होई ताहाकर प्रशंसा करे प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रेमरे तुम्हें दया सागर प्रेमरे तुम्हें दया सागर प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता माँ प्रभु जीशु सत्य सनातन राजा मानकर राजा श्री राजन माँ प्रभु जीशु सत्य सनातन
राजा मन कर राजा से राजन हृदयर तुमी दया सागर हृदयर तुमी दया सागर प्रभु जीशु तुमी सृष्टि करता प्रभु जीशु तुमी आरोग्य दाता प्रभु जीशु तुमी सृष्टि करता प्रभु जीशु तुमी आरोग्य दाता सारा जगत प्रभु तुम्हारी राज्य आसु सारा जगत प्रभु जय तुम हेउ सारा जगत प्रभु तुम्हारी राज्य आसु सारा जगत प्रभु जय तुम हेउ जीवित ईश्वर दया सागर जीवित ईश्वर दया सागर प्रभु जीशु तुमी सृष्टि करता प्रभु जीशु तुमी आरोग्य दाता प्रभु जीशु तुमी सृष्टि करता प्रभु जीशु तुमी आरोग्य दाता तुम्हारी चरणी सेवा करिबु जिउ दिन दया कर जीशु राजा दिय दर्शन तुम्हारी चरणी सेवा करिबु जिउ दिन दया कर जीशु राजा दिय दर्शन पवित्र ईश्वर दया सागर पवित्र ईश्वर दया सागर प्रभु जीशु तुमी सृष्टि करता प्रभु जीशु तुमी आरोग्य दाता प्रभु जीशु तुमी सृष्टि करता प्रभु जीशु तुमी आरोग्य दाता प्रेमरी तुमी दया सागर प्रेमरी तुमी दया सागर प्रभु जीशु तुमी सृष्टि करता प्रभु जीशु तुमी आरोग्य दाता प्रभु जीशु तुमी सृष्टि करता प्रभु जीशु तुमी आरोग्य दाता वास्तव रे आम्हानकर परमेश्वर आम्हानकर सृष्टिकर्ता अटंती जहाँकर सृष्टि आम्हाने आदि ये जगत मध्य बसवास करुअछु तांकर प्रेम पाए आज ये धरा धाम आउ सारा मानव जाति आज आनंद अटदी तेणुक आसतु से परमेश्वरंकर असीम प्रेम को मन पकाई तांकर आमे स्तुति करिबा। देखा जी धारा कंपी उठुछि सरागे देउ नाची उठुछि देखा जी धारा कंपी उठुछि मरार सागरे देउ नाचुछि जनमिली त्राण करता जीशु शिशु मुक्ति दाता जनमिली त्राण करता जीशु शिशु मुक्ति दाता अनादेश
ସଭିଙ୍କ ମନ ନାଚି ଯାଉଛି ବେତଲେହେମେ ଗୁହାରି ଜନମ ହୋଇଛି ଦୂର ଆକାଶେ ଦେଖ ସେ ତାରାଟିଏ ହସୁଛି ବେତଲେହେମେ ଗୁହାରି ଜନମ ହୋଇଛି ଦୂର ଆକାଶେ ଦେଖ ସେ ତାରାଟିଏ ହସୁଛି ଦେଖ ଆଜି ଧରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି ମନର ସାଗରେ ଢେଉ ନାଚୁଛି ସେ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କଲେ ଦୂତ ଜନମ ନେଲେ ତାଙ୍କ ଆଦିତ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସ ହେ ସରବେ ଗାଇବା ଆନନ୍ଦେ ଶିଶୁ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମେ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ ଅରପିବା ସୁନା କୁନ୍ଦୁର ଗାଇ ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା ଅରପିବା ସୁନା କୁନ୍ଦୁର ଗାଇ ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା ଖୁସିର ଲହରୀ ନାଚି ଯାଉଛି ଦେଖ ଆନନ୍ଦେ ମନ ନାଚି ଯାଉଛି ଦେଖ ଧରାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଦେଖ ଆଜି ଧରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି ମନର ସାଗରେ ଢେଉ ନାଚୁଛି ମହାପରିତ୍ରାଣ ଆସିଛି ଧରାରେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ ସେ ନାମରେ ଆହା କି ମଧୁର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମ ଭଜିଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଏ ଜୀବନରେ ମଧୁର ମହକ ସୁବାସେ ଆନନ୍ଦେ ମନ ବଗିଚାରେ ବାସି ଉଠୁଛି ମଧୁର ମହକ ସୁବାସେ ଆନନ୍ଦରେ ମନ ହରସି ମଧୁର ମହକ ସୁବାସେ ଆନନ୍ଦରେ ମନ ହରସି ମନର ବଗିଚା ନାଚି ଉଠୁଛି ବେଥଲେହେମେ ଗୁହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଦେଖ ଆକାଶେ ତାରାଟି ହସି ଉଠୁଛି ଦେଖ ଦେଖ ଧରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି ମନର ସାଗରେ ଢେଉ ନାଚୁଛି ଦେଖ ଆଜି ଧରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଜଗତର ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ସର୍ବ ମାନବ ଜାତିର ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସିଏ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସିଏ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶେଷ ଗୀତଟିଏ ଗାଇ ଆମମାନେ ଆରାଧନା
ତାହାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ପବିତ୍ରେ ଅତି ପବିତ୍ରେ ସ୍ଥାନେ নিচল মুছি পবিত্রী অতি পবিত্রী স্থানে নিচল প্রভু मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु तेरे सामने झुकती है सजदा में करते हैं तेरे सामने झुकती है सजदा में करते हैं आत्मा सच्चाई से आराधना करते आत्मा सच्चाई से आराधना करते पवित्र अति पवित्र स्थान में नेचल मुझे शुद्ध जल तो छिड़के दे मान को मेरे बदल दे प्रार्थना है हमारी आत्मा से तो भर दे शुद्ध जला तो छिड़के दे मन को मेरे बदल दे प्रार्थना हमारे आत्मा से तो भर दे पवित्र अति पवित्र स्थान में नेचल मुझे जितना मैं तुमको जानूं उतना करीब पाऊं जितना तुझको चाहूं उतना आशीष पाऊं जितना मैं तुमको जानूं उतना करीब पाऊं जितना तुझको चाहूं उतना आशीष पाऊं पवित्र अति पवित्र स्थान में नेचल प्रभु पवित्र अति पवित्र स्थान में नेचल प्रभु मुझको तो अपने लहू से मुझको तो अपने लहू से
धो दे मेरे प्रभु, धो दे मेरे प्रभु। ମୋ ପିତା परमेश्वर प्रभु, मंगलमय राजा, प्रशंसा निवासी परमेश्वर तुम्हें जे अट प्रभु। तुमरी दया, तुमरी करुणा, तुमरी अनुग्रह परमेश्वर प्रातः समय प्रभु तुम्हें सुस्थ सबल रखी जीवित अवस्था तुम पाद तले प्रभु आम रखिअछ परमेश्वर। तुमर स्नेह से स्नेह हस्त द्वारा परमेश्वर प्रत्येक दिन परमेश्वर आम प्रभु पछକୁ तुम उठाउछ। महानामको धन्यवाद अछि पिता परमेश्वर। आमे जेते तुम निकटवर्ती हबो प्रभु, तुम आमको सेते नुआ नुआ बल दब परमेश्वर अट। पवित्र आत्मा प्रिय प्रभु जीशु बापा, এই ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଜୁମରେ ଯୋଡି ହେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପରିଚାଳିକା ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆଜ୍ଞାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସିଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ରଖ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ। ये क्षुद्र निवेदन केवल प्रभु प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मांगू अच्छी राजा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, धन्यवाद। এই ସମୟରେ ଆମେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଉଣୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ କଢ଼ାଇ ନେଇଥିବା ସକାଶୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସେବାମୟ ଜୀବନରେ, କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆପଣଙ୍କ ଗୌରବାର୍ଥେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆମେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ବାକ୍ୟ ପରେ ଶୁଣିବା। ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଜିରାଙ୍ଗ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ମାନୀୟ ପାଳକ ମହାଶୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। नमस्कार नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द ଏହି लॉर्ड। ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସାର୍। ଆପଣ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରତାଳ ସହିତ ସାର୍ଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିବା। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभुଙ୍କ महत् नामर विशेष धन्यवाद हो। प्रभुଙ୍କ अनुग्रह द्वारा माने एही आजिकार दिनर शुभ प्रभात रे प्रभुଙ୍କ नाम सकाशे तांको पवित्र पाद तळे बसी तांकरी उपासना करिया पई प्रभु आमानकु सुंदर सुजोग देई अछंती। तेणु विशेष करी आज मते सुजोग देइथिबा रियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया रो होस्ट पीटर बाबू को विशेष करी मोर सर्वप्रथम मोर व्यक्तिगत आंतरिक प्रेम नमस्कार जनाए नमस्कार। ता सहित आजिर एही जूम रे कार्य परिचालना करिथिबा सिस्टर मनसी पुणे आज आराधना करी आमानकु प्रभुଙ୍କ निकटକୁ कढेई नेथिबा सिस्टर को पुणे उपस्थित समस्त मोर आंतरिक नमस्कार जनाए नमस्कार। प्रभु आम समस्त विशेष करी आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमने सीधा प्रभुଙ୍କ वाक्य भीतर को जीवा। मु किछि प्रार्थना करिबी। आमने प्रार्थना रे मनोयोगी हेबा। महिमामय स्वर्गस्थ पिता, तुम पवित्र महत आश्चर्य नामर धन्यवाद करुछु, स्तुति करुछु, पूजा करुछु, प्रशंसा करुछु, गौरव करुछु, महिमा कीर्तन करुछु। तेबेले आमने तुम नाम सकाशे तुमको लक्ष्य करी तुम पवित्र पाद तले प्रभु तुमर उपासना करी तुम ठारू आशीर्वाद पाइबु, तुम लोक हेबो एवं एई जगत रे तुम निमंते व्यवहार हेबो। एई आशा मानकर प्रतिटी अवस्था मध्य रही थाए। प्रभु आमने प्रार्थना करुछु, आमने जिते वाक्य शुणुछु से वाक्य आमानकर आत्मिक जीवन को संपूर्ण बलिष्ठ करू, शक्तियुक्त करू एवं आमान को एई समस्त सेवा उपासना द्वारा तुम आगमन निमंते प्रस्तुत करू। तुम आगमन निमंते आंभ मान को दृढ़ करू।
प्रभु निवेदन करुछि आमने जेते तुम पवित्र पाद तले बसी अछु आम प्रत्येक लोकों को आज तुम पवित्र वाक्य द्वारा व्यक्तिगत भाव में कथा कही प्रभु आमान को बापा तुम पवित्र पाद तले रखी तुम गौरव पाई दिन मान को मध्य व्यवहार कर मुदिर धूलिर सकल प्रस्तुति को तुम हस्तर देछि मते दया करी तुम्हें संपूर्ण तुम अधिकार मध्य रखी व्यवहार करी गौरव पाओ बोली प्रार्थना प्रिय जीशु का नाम रे मागुछु आमेन आमेन प्रभु का महत् नाम विशेष धन्यवाद हो कारण प्रभु प्रकृत रे एही मासटी आमानक पई गर्व एवं गौरवर विषय अटे कारण जीशु ख्रीष्टंकर जन्म तंकर मृत्यु कबर पुनरुत्थान स्वर्ग आरोहण आ समस्त विषय विश्वासी मानक पई गोटाए दर्पर विषय यह अटे कारण आमने जहाक विश्वास करुछु से व्यक्ति जे भली आमने मध्य दिने ठीक सही भली हेबा पई जाउछु यह प्रकृति रे ईश्वरत्व सहित गोटाए मनुष्यर भेद किछि जना पड़ू नाही कारण गोटाए ईश्वरत्व सहित गोटाए मनुष्य सामिल होबा एवं ईश्वरत्व को नहीं अनंत काल पर्यंत स्वर्ग राज्य रे प्रवास करिबा एवं जगत रे मध्य ईश्वरत्व लाभ करिबा यह आंभ मानक पई गुडाई दर्पर विषय अटे तेणु प्रभु आमान को कहंती तांको वाक्य द्वारा अनेक कथा कहंती तुम्हे माने ईश्वर गण तुम्हे मान को दूत मान ठाडू क्वचित मात्रा रे सान कर देछि इत्यादि कथा वाक्य रे लिखा अछि तबे से जाऊ आमने जो मास रे अछु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आ जन्म मास रे अछु आ एही डिसेंबर 1 रु प्रकृत रे 25 तारीख पर्यंत आमानक पई कहिबा को गले 31 तारीख पर्यंत ख्रिस्टियन मानक पई गुडाई महा आनंदर दिन आ एई दिन को लोक माने केवल आ शारीरिक भाव रे जागतिक भाव रे आनंद करंती किंतु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म पृथ्वी मध्य हेबार कारण कौन हुई तो अनेक लोक आक्षरिक भाव रे जानिले मध्य वास्तविक भाव रे व्यक्तिगत जीवन रे ताहार अनुभव किछि नाही अनेक ख्रिस्टियन मानकर केवल आनंद 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 रे समस्त मजी जाइछंती किंतु आनंद भितरे गोटाए महत्वपूर्ण विषय लुकायित भाव रे रही अछि आउ ताहा केवल जानंती मरियम प्रकृत राज्य माने आनंद करुछु किंतु जीशु ख्रीष्ट आमानकर जागतिकता आनंद देखि भाबुतिबे ए पिला माने आनंद करुछंती किंतु मु कोन पाए आसीथिली ता ए पर्यंत जानि नाहंती से जाहौ तबे आसंतु आमाने आजिर निरूपित अंशटी गोटाए आलोचना करिबा पई जिबा जहा गालाती तार 4 पर्वर 4 पद मु अध्ययन करिबी गालाती 4 पर्व 4 पद मु अध्ययन करिबी समस्त निमंते आमाने बाहर करिबा आ पढ़िबा समय मनोযোগী हेबा किंतु काल संपूर्ण हुवन्ते ईश्वर अपना निकटरू निज पुत्रंकु प्रेरण कले से स्त्री जात होई व्यवस्थाधीन हेले प्रभु पठित वाक्यांश उपरे आमान को विशेष करी आशीर्वाद करंतु इडी लिखा जाए काल संपूर्ण हुवन्ते को काल संपूर्ण हुवन्ते ईश्वर अपना निकटरू निज पुत्रंकु प्रेरण कले से स्त्री जात होई व्यवस्थाधीन हेले को काल संपूर्ण हुवन्ते प्रिय उपासक मंडली आमे जानू प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत रे जन्म ग्रहण करिबा पूर्वरु आम पूर्व पुरुष माने केवल व्यवस्था द्वारा परिचालित होउथिले व्यवस्था द्वारा परिचालित होउथिले एवं व्यवस्थार काल को मध्य परमेश्वर गोटाए निर्णीत करिथिले व्यवस्थार काल को बा व्यवस्थार समय सीमा को परमेश्वर निश्चित भाव रे निर्णीत करिथिले आमे जदियो 4 रो 1 ठारू 3 पद पर्यंत पढ़िबा आ से समस्त विषय लिखित अछि आमने से समस्त विषय पढ़िबा नाही आ एठी आमने देखिबा को पारुछु एक पद मु पढ़िबी
କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଅଛି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାବାଳକ ଥାଏ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର କର୍ତ୍ତା ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦାସ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଗୁଡାଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବିଷୟ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଏଥିଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହବା କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କୋଉଥିର ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନାବାଳକ ଥିଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନାବାଳକ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ନାବାଳକ ମାନେ ବା ସେଇ ନାବାଳକର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନାବାଳକ ଗଲେ ବାଳକ ନଥିଲେ, ବୟସ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପରିଚୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ବା ଲୋକ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି କାଳ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷ ମୁଁ ନେଇଛି ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଶୀର୍ଷ ର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀକୁ ନେଇ ଆମେ କେତୋଟି ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇବାକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଶୀର୍ଷ ହେଲା ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ। କିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ? ନା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ଜାତ ନୁହଁ, କନ୍ୟା ଜାତ ହୋଇ, ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଜାତ ହୋଇ, ଗୋଟେ କନ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହଁ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ 2:16 ପଦ ମୁଁ ପଢିବି। ଗାଲାତି 2:16 ତଥାପି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ନ ହୋଇ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଏ, ଏହା ଜାଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ। ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ନ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହଉ, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ହୋଇନାହିଁ ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣନା କରିନାହାନ୍ତି ସେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ପ୍ରବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ? ନା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ନାବାଳକ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ନାବାଳକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କଣ? ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୁହଁ, ଜଗତର ମାନ ସମ୍ମାନର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୁହଁ। ଏଇ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନାବାଳକ ଥିଲେ। ନାବାଳକକୁ କେହି କେବେ କୌଣସି ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ନାବାଳକ ଜଣକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜେଲ ନେବାଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଳେଣୀ ପଡେ। ଗୋଟାଏ ନାବାଳକ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର
ନାଗରିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ନାବାଳକକୁ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଜଗତରେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନାବାଳକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁଡାଏ ସୀମା ଥିଲା, ଗୁଡାଏ ସମୟ ଥିଲା, ଗୁଡାଏ କାଳ ଥିଲା। ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତରେ, ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ନା କଣ ପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନର ଅନେକ କଥା ଆମେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସେ ନିଜେ ବାଦ ପଡି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ସବୁ ଜାଣୁ। ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲେ, ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା, ନା ଗୋଟାଏ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହବ, ଯାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ପରିମାର୍ଜିତ ହବ, ଧୌତ ହବ, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ହେବେ। ଏହା ହଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଗତକୁ ଆସିବାର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହଉଛି, ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ନା ନମ୍ବର 1 ଆମେ ପଢିବାକୁ ଯିବା ଏବ୍ରୀ ତାର 10 ପର୍ବର 1-2 ପଦ। କେହି ଜଣେ ପଢିବା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବ୍ରୀ 10:1-2। ଯଦି ପାରିଥାନ୍ତା ତେବେ ଉପାସକମାନେ ଥରେ ଶୁଚୀକୃତ ହୋଇ ବିବେକରେ ଆଉ ପାପର ବୋଧ ନ ପାଇବାରୁ ସେହି ସବୁ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ କଣ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ନଥାନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ବଳିର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପାପ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ 1-2, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସେହି ସବୁ ବିଷୟର ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନ ହବାରୁ ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସର୍ବଦା ସେହି ଏକ ପ୍ରକାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପାସକ ମାନଙ୍କୁ କଦାପି ସିଦ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ପାରିଥାନ୍ତା ତେବେ ଉପାସକ ମାନେ ଥରେ ଶୁଚୀକୃତ ହୋଇ ବିବେକରେ ଆଉ ପାପର ବୋଧନ ପାଇବାରୁ ସେହି ସବୁ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ କଣ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ବଳିରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପାପ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ଏଠି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଳି ପ୍ରଥା ଯୋଉ ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ କରି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ହେବେ। ଆଉ ଏହି ବଳି ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ, ସେହି ସମୟର ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୋମୀ ତାର 8 ପର୍ବର 2-3ରେ ଲେଖା ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସାଧନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେହି ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଗୋଟାଏ ନିୟମ ଥିଲା, ଯେ ଜିହିଜିକଲ ତାର 18 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଜିହିଜିକଲ 18 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କାହାର ବାହାରିଛି ପଢିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାପ କରେ ସେ ହିଁ ମରିବ। ପୁତ୍ର ପିତାର ଅଧର୍ମର ଭାର ବହିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପିତା ପୁତ୍ରର ଅଧର୍ମର ଭାର ବହିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକର ଧାର୍ମିକତା ତାହାରି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ
ଓ ଦୁଷ୍ଟର ଦୁଷ୍ଟତା ତାହାରି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ବାସ୍ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ପାପ କରି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୟରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, କେତେ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଜିଜିକଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାପ କରେ ସେହି ମରିବ। ପାପ କରି ପାପୀ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ପାପ କରି ପାପୀ ତା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନେ ଜିଜିକଲ କୁହନ୍ତି ନା ପୁତ୍ର ପିତାର ଅଧର୍ମର ଭାର ବହିବ ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ପିତାର ଅଧର୍ମର ଭାର ବହିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପିତା ପୁତ୍ର ଅଧର୍ମର ଭାର ବହିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକତା ତାହାରି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ଦୁଷ୍ଟର ଦୁଷ୍ଟତା ତାହାରି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ଏଣୁ ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପାପ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା? ନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଏଇଥି ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ଏଇ ଜଗତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଆଉ ନମ୍ବର 1 ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାହା ଯୀଶୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ରୋମୀ 8:2-3। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଏଭ୍ରି ତାର 10 ପର୍ବର 1-2 ପଦ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବଳିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରି ଆଉ ସେଇ ପୂର୍ବକୃତ ପାପକୁ ପୂର୍ବକୃତ ବଳିକୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଳି ସେଥିରେ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ହେଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆଉ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସେମାନେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି ଜିଜିକଲ 18:20 ପଦରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାପ କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ ହିଁ ମରିବ। ଆଉ ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଜଗତକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦିନେ ଯୋହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯୋହନ 1:29 ପଦରେ। ଆଉ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯିଏ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ନା ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇଯିବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହଁ ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ। ପୁତ୍ରର ପାପ ପିତା ବହନ କରିପାରୁନାହିଁ ଜିଜିକଲ 18:20 ପଦ କଥା ଅନୁସାରେ, କିମ୍ବା ପିତାର ପାପ ପୁତ୍ର ବହନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ପାପ କରେ ସେ ମରିବ ହିଁ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କରି କୃଷକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ? ନା ଆମର ପାପ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ବହନ କରି କୃଷକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ରୋମୀ ତାର 6 ପର୍ବର 23 ପଦରେ ପାପୀ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମରିବ ହିଁ ମରିବ। ପଢିବେ କି? କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ଜଣେ ପାପ କରିଛି ମାନେ ତା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହେଲେ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ଜଣେ ପାପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମରିବ ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କି ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ଯୀଶୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପାପୀ ବୋଲି ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି।
ଯୀଶୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଅଛନ୍ତି ନା ପାପୀ ପାପ କରି ମରିବ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ପାପୀ ଆଉ ପାପ ଦ୍ଵାରା ମରିବ ନାହିଁ, ପାପୀ ପାପରୁ ଜୀବନ ପାଇବ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ, ପାପୀ ପାପ ଦ୍ଵାରା ମରିବା ବିଷୟ ଗୁଡାଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନିଶ୍ଚିତରୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଆଉ ରୋମୀ ତାର 5 ପର୍ବର 6 ପଦ, ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପାପ କରିବା ବିଷୟକୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା, ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମରା ଯାଉଥିଲା, ଚକ୍ଷୁ ବଦଳେ ଚକ୍ଷୁ, ଅନେକ ଏତେ କଠିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ନିଜେ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପାପ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପାପ କରୁଛୁ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମରାଯିବ ପରା। ବାପା ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ନ ହୋଇ ଅବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଜେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାବୁନଥିଲେ କି ଯେ ସମୟ ଅନୁକ୍ରମେ ଆମ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ବୋଲି। ତେବେ ରୋମୀ ତାର 5 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଯେତେ ଲୋକ ପାପ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବାସ୍ତବିକ ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ନିରୁପାୟ ଥିଲେ। ପଢିବେ ରୋମୀ 5 ପର୍ବର 6 ପଦ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିରୁପାୟ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପାପ କରି ପାପ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ନିରୁପାୟ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ନିରୁପାୟ ଥିଲେ। ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ କଣ? ମରିଗଲା ପରେ କବରକୁ ନେଇଯିବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତେ। ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ଅନନ୍ତ କାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୃତ୍ୟୁ, ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ, ଅନନ୍ତ କଷ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁ ତାହା। ତେବେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ, ତେବେ ତା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ବଡ ଅଧର୍ମ, ବଡ ପାପ, ବଡ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଯଦିଓ କରିଥିବ, ତାକୁ ଯଦିଓ ଜର୍ଜ ଶୁଭେଇ ଦେବ ଯେ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତା କାଲିକି ସେ ଫାଶୀ ନବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କଣ? ଫାଶୀ, ଫାଶୀ, ଫାଶୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତା କାଲି ନିମନ୍ତେ ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିଛୁ। କାନ୍ଦନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କାନ୍ଦନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି, ନିରୁପାୟ। ଆଉ ସେଥିରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ନିରୁପାୟ। ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ କଣ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି। ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ କଣ ଆସିବ? ଆସନ୍ତା କାଲିକି ସେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ନିରୁପାୟ। ଠିକ ଠିକ ଏହି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଥିଲା, ନିରୁପାୟ ଥିଲୁ। କେତେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ଆଉ ମିଳିବାର ବାଟ ନଥିଲା। ପାପ କରି ଜଣେ ପାପୀ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବ, ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡା 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 ସତର୍କ ଦଉଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଧନ୍ୟ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଯୀଶୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ପୃଥିବୀକୁ, ନା ପାପ କରି ଯୋଉମାନେ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ପାପ କରି ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସପକ୍ଷରେ ସେ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହୋଇ ଏଇ ପାପ କରି ନିରୁପାୟ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ମରିୟମ ଏବଂ ଯୋସେଫଙ୍କର ସହମତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ମରିୟମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ଦେବ,
से महान हेबे, से परात्पर ईश्वर पुत्र बोली ख्यात हेबे, राजा दाऊदंकर सिंहासन रे से जुगे जुगे राजत्व करिवे। कौन भावी नथिबे मरियम, अरे मु जाहाकु जन्म देवी से एमिति हेबो। जे दूत कही थांते मरियम तुम्हें जो पुत्र को जन्म देव से समग्र मानव जाति न निमंते क्रूसरे मरिब, क्रूसरे 39टा कोरडा प्रहार दियाजिब, बक्षरे वर्षा विध करी दियाजिब, हातरे प्रेक पादरे प्रेक मारी दियाजिब, सर्वांग शरीर मस्तक कंटार मुकुट दियाजिब। आउ ए समस्त करिबा द्वारा राजा दाऊदंक सिंहासन रे जुगे जुगे राजत्व करिबो बोली जदियो दूत मरियम को कही थांती, केते दूर मरियम हाँ बोली कही थांता मु बुझी पारु नाही, मु बुझी पारु नाही। किंतु मरियम को कहगला से जुगे जुगे दाऊदंक सिंहासन रे राजत्व करिबे, से परात्पर ईश्वर पुत्र हेबे, से महान हेबे बोलिबारु रे एते बड़ लोकंकर गोटे मां मु हेबी बोली हाँ कही देले। से बड़ जोसेफ को कौन कहगला, जोसेफ मरियम गर्भरु जो पुत्र जात हबो से समस्त पापरु लोक मान को परित्राण देवे। कहीं बा से मध्य मना करि थांता। प्रिय उपासक मंडली आमने देखिबा को पारुछु मरियम एवं जोसेफ यीशु ख्रीष्ट को जन्म दे आम स्वार्थ पूरण करिसंती, जगतर स्वार्थ पूरण करिसंती, व्यवस्था को सफल करिसंती। से मानकर व्यक्तिगत स्वार्थ किछि नथिला। तेबे एठी हमने देखिबा को पारुछु जो माने पाप करी निरुपाय थिले, पाप करी निरुपाय थिबा अवस्थार लोक मान को पापरु मुक्त करी धार्मिक गणना करिबा पई बोली यीशु ख्रीष्ट एही जगत को आसिले। यीशु ख्रीष्ट एही जगत को आसिले। हमने सेही माथ्यू तार 1 पर्वर 21 पदरे देखुछु ना जोसेफ को कहा गला से पुत्र प्रसव करिवे आउ तुम्हे ताहांक नाम यीशु देव, कारण से आपना लोकंकु सेमानकर समस्त पापरु परित्राण करिवे। यीशु ख्रीष्ट जगत को एइथि पई आसिले से जगतर समस्तंकर पापरु परित्राण करिवा पई यीशु ख्रीष्ट ए जगत को आसिथिले। यीशु ख्रीष्ट ए जगत को आसिले समस्त पापरु परित्राण करिया पई यीशु ख्रीष्ट ए धरा पृष्ठ को आसिथिले। हेले आजी आमाने अनेक लोक आम लोक माने बुझी पारु नाहंती प्रकृत रे यीशु ख्रीष्ट जगत रे जन्म नेबार गुडाई महत्वपूर्ण लुकायित भाव रे थिला परि ताहा नुह, वास्तविक भाव रे समस्त जानंती, किंतु लोक माने ताकू स्मरण रे आनंती नाही। आज आमने बड़ दिन रे यीशु ख्रीष्ट जन्म दिन रे आनंद करिबा सत 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 सत, किंतु किंतु उत्तम शुक्रवार दिन गुड फ्राइडे दिन यीशु ख्रीष्ट क्रूसीय मृत्युर दिन केते लोक आमने भांगी पड़ुछु, केते लोक आमने मर्माहत, केते लोक आमने दुखित। 25 तारीख दिन जिते लोक गिरजा को जिबे यीशु ख्रीष्ट मृत्यु दिन सेते लोक जाउछंती कि 25 तारीख दिन जिते उल्लास, जिते आनंद, जिते आडंबर, गुड फ्राइडे दिन आमने सेते भग्न चूर्ण हेई पारुछु कि? तेबे प्रिय उपासक मंडली निरुपाय थिबा लोक मानक निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट इति बड़ कार्य आंभ मानक पई करि अछंती, महत्वपूर्ण कार्य से करि अछंती, किंतु आज आमने भूली जाउछु पासरी जाउछु। यीशु ख्रीष्ट एइति पई एई जगत को आसीथिले, व्यवस्था द्वारा लोक माने धार्मिक गणना होई पारिले नाही, सेति पई यीशु ख्रीष्ट एई जगत को आसिले। पाप करी बलि उत्सर्ग करी 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 प्रति वर्ष को थरे से माने बलि उत्सर्ग करी करी आसुथिले मध्य धार्मिक गणना होई पारिले नाही। एही लोक मान को धार्मिक करिबा पई यीशु जगत को आसिले। पाप करी पापर वेतन जे मृत्यु सुनिश्चित, किंतु यीशु ख्रीष्ट एइथि पे आसिले पापर वेतन मृत्यु नुह, पापर वेतन अनंत जीवन तुम पाई। पापर वेतन मु मरिबी,
तुम पाई अनंत जीवन एइथिपाई जीशु ख्रीस्त एई धरा पृष्ठ को आसीथिले। तेबे आमने शेष अंशटी पढ़ी कथाटा बंद करिया पई जीव अति परिचित अंशटी फिलिपिय तार 2 पर्वर आ 6 रु 8 पद पर्यंत आमने पढ़िबा। से ईश्वर रूपी हेले ईश्वरଙ୍କ सहित समान होई रहिबा निज निमंते धरी रखिबार विषय मने कले नाही, किंतु मनुष्य सदृश्य होई दास रूप धारण करी आपणाକୁ शून्य कले। पुणी मनुष्य भावरे देखा जाए मृत्यु पर्यंत, हाँ क्रूसीय मृत्यु पर्यंत आज्ञाबह होई आपणाକୁ अवनत कले। प्रेज द लॉर्ड। एठी आमने गोटे जीशु ख्रीष्टंकर आदर्श, जीशु ख्रीष्टंकर गोटे आदर्श रो अनुप्राणित होबा निहाती आंभ मानकर कर्तव्य ना कौन एठी लेखा जाए से ईश्वर रूपी हेले ईश्वरଙ୍କ सहित समान होई रहिबा निज निमंते धरी रखिबार विषय मने कले नाही। प्रभु जीशु ख्रीष्ट एई जगत रे सिना तांको प्रभु जीशु ख्रीष्ट बोली नामकरण हला, किंतु स्वर्ग रे से ईश्वर रूपरे ईश्वरଙ୍କ सहित रहिले। हेले जीशु को पचरा जाइछि जे तुमे जगत को जीव समग्र मानव जाति पाई परित्राण कार्य साधन करिवो, आ से परित्राण कार्य साधन करिबा पाई एमिति 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 हबाको हबो। आ जीशु ख्रीष्ट सेतेबेले ए क्रूसीय जंत्रणा सहित ईश्वरत्व को जदि आमने तुलनात्मक करिबा केते गुणा अधिक जीशु ख्रीष्टंकर ईश्वरत्व सहित जीशु ख्रीष्टंकर क्रूसीय मृत्यु को जदि आमने तुलनात्मक करिबा केते गुणा अधिक थिले मध्य जीशु ख्रीष्ट ईश्वरଙ୍କ सहित समान होई रहिबा निमंते निज निमंते धरी रखिले नाही। से ईश्वरत्व कौन है आसुचंती, से ईश्वर रूपी हेले ईश्वरଙ୍କ सहित समान होई रहिबा निज निमंते धरी रखिबार विषय मन कले नाही, किंतु मनुष्य सदृश्य ईश्वर कौन हेले मनुष्य सदृश्य होई आउ से मनुष्य ईश्वर कौन हेले दास रूप धारण कले। मनुष्य हेले मनुष्य ठारू दास रूप धारण करी आपणाକୁ शून्य कले, अर्थात मु किछि नुह जीरो करदेले, हिरो रु जीरो निजको जीरो करदेले किए जीशु ख्रीष्ट। 8 पदरे लिखा अछि पुणी मनुष्य भाव रे देखा जाई मृत्यु पर्यंत, हाँ क्रूसीय मृत्यु पर्यंत आज्ञाब होई आपणाକୁ अवनत कले। 9 पद पढ़िबा। एही कारण ईश्वर ताहांको अतिशय उन्नत करी अछंती, पुणी समस्त नाम अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट नाम ताहांको प्रदान करी अछंती। प्रिय उपासक मंडली, प्रभु आमान को विशेष विशेष आशीर्वाद करंतु। जीशु ख्रीष्ट एही जगत को एइथि पई आसीथिले आंभ मानक निमंते, किंतु आज आम लोक माने केवल आनंद करिबारे बहुत व्यस्त मनोयोगी, किंतु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ निमंते आम पई जहा सब से करी अछंती सेथि निमंते आंभ मानकर अनुताप हुए तो अनेक लोकंक पई किछि नाही। आज मध्य ख्रीष्ट समाज रे ख्रिस्टियन मंडली रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर क्रूसीय मृत्यु निमंते अनुताप काहारी नाही। आज आम ख्रीष्ट मंडली ख्रिस्टियन लोक माने आज प्रभुंक ठारू बहुत दूर को चली जाउछन। जीशु ख्रीष्ट धरा पृष्ठ दे जगत को से ईश्वर हेले मध्य ईश्वरଙ୍କ सहित समान होई रहिबा निमंते निज निमंते धरी रखिले नाही। से मनुष्य भाव रे दास रूप धारण कर निजको शून्य कले एवं क्रूसीय मृत्यु पर्यंत पितांकर आज्ञा बहले। यह आंभ मानक पई गोटाए आदर्श, यह आंभ मानक पई गोटाए आदर्श। जीशु ख्रीष्टंकर स्वभाव नै आमाने जगत रे बंचु, जीशु ख्रीष्टंकर स्वभाव नै आमाने जगत मध्य परिचालित हो। तेबे जीशु ख्रीष्ट एई जगत रे जन्म ग्रहण करिबार उद्देश्य को आमने बुझी परिबा एवं जन्म ग्रहण करिबा एवं से मृत्यु वरण करिबार महत्व आम जीवन रे सफल पाइबा। प्रभु आमान को आज रही संक्षिप्त वाक्य द्वारा विशेष विशेष आशीर्वाद करंतु। समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
धन्यवाद सार। अति सुंदर वाक्य, अति गभीर वाक्य को आपण अति सुंदर भाव में सहजरे व्याख्या करिसेंती, उपस्थापना करिसेंती, सेथिबाई धन्यवाद दिए। प्रभु आपण को बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु, उत्तम स्वास्थ्य दे आगामी दिन मानक आपण गौरवार्थी व्यवहार कर। धन्यवाद सर।